आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए राजधानी में प्रभात फेरी में विद्यालय के छात्रों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने। छात्रों की मॉर्निंग फेरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे राज्य में सभी सार्वजनिक और निजी स्थानों और यहाँ तक कि घर घर में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। वहीं मॉर्निंग फेरी, बाइक रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार की ओर से तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने भी कई कार्यक्रम चलाए हैं। शिक्षा विभाग ने रविवार को राजधानी में मॉर्निंग फेरी को केंद्र से निकाला। इस दिन प्रभात फेरी ने राजधानी उमाकांत एकेडमी से शुरू होकर रविंद्र भवन के सामने समाप्त हुआ। इसमें राजधानी के 6 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। विभिन्न विषयों पर टैबलो भी आयोजित हुई। उमाकांत स्कूल के सामने आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ और अन्य अधिकारियों ने फेरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरी में भाग लिया, जिसने शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की और रविंद्र भवन के सामने समाप्त हुआ। इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए है। 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের স্বাধীনতার আজকে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে মাননীয় এডুকেশন মিনিস্টার রতনলাল নাথ মহোদয় উদ্যোগে এবং ডাইরেক্টর সাহেব এখানে আছেন, ওনাদের উদ্যোগে খুব সুন্দরভাবে এখানে প্রায় সেন্ট্রালি প্রায় 6টা স্কুলের মাত্র তাদের এখানে এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে আহ্বান যে হর ঘর তিরঙ্গা, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকে সারা ত্রিপুরাতেই মানুষ বেরিয়ে পড়েছে এবং সব ঘরে ঘরে কিন্তু ফ্ল্যাগ 13, 14 আজকে 14 তারিখ 15 তারিখ পর্যন্ত সবাই পতাকা উত্তোলন করবে। তো আজকের যে উদ্যোগ শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে মাননীয় এডুকেশন মিনিস্টার যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ছাত্রছাত্রীরা সবাই মানে হর্ষধ্বনির মাধ্যমে খুব ফুল্লতার সাথে তারা আজকে এই যে র্যালি তার মধ্যে ওরা ভাগ নিয়েছে। আমি এর জন্য আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, ডাইরেক্টর সাহেবকে আমি ধন্যবাদ দেবো। এবং সত্যিকারের অর্থে যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের একটা পার্ট হচ্ছে হর ঘর তিরঙ্গা। এখানে যেভাবে চারিদিকে স্কুল, কলেজ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আমি একটা দেশি উন্মাদনা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলছেন যে এই পতাকার যে মর্যাদা, যাদের কারণে এই পতাকা উত্তোলন করতে আজকে আমরা সম্ভব হয়েছি, তাদের আত্মবলিদান, সেই সব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এরই মূল মানে এইমস এন্ড অবজেক্টিভ। তাছাড়া আমাদের যে স্বদেশী ভাবনা এবং দেশের প্রতি যে প্যাট্রিয়টিজম, সেই দেশাত্মবোধের ভাবনা সৃষ্টি করার এটা মূল লক্ষ্য।